Um ataque russo com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, durante a madrugada desta terça-feira, matou pelo menos 14 pessoas e feriu mais de 3 dezenas, de acordo com as autoridades ucranianas. As equipas de emergência estão à procura de sobreviventes nos escombros de um bloco residencial onde 30 apartamentos foram destruídos. Também se registaram incêndios em vários bairros da capital devido à queda de destroços de drones. O ataque ocorreu no momento em que os líderes mundiais se reuniram para a cimeira do G7 no Canadá, na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá participar. No entanto, uma reunião planeada com o presidente norte-americano foi cancelada depois de Donald Trump ter regressado inesperadamente a Washington na noite de segunda-feira. Este é o mais recente ataque na nova vaga de bombardeamentos aéreos da Rússia, que surgiu na sequência de ofensivas ucranianas contra bases aéreas militares no interior do território russo. A violência mantém-se, com as conversações de paz estagnadas e a troca de prisioneiros prevista como um único sinal de progresso. Depois de um dia de reuniões, os líderes do G7 pousaram para a fotografia e assinaram uma declaração conjunta, um documento apenas dedicado ao conflito entre o Irão e Israel. O documento apela à resolução da crise iraniana e diz que Israel tem o direito a se defender. Neste comunicado, os líderes do G7 apontam sobretudo o dedo ao Irão enquanto a principal fonte de instabilidade regional e terror que nunca vai poder ter uma arma nuclear e mostram-se preocupados com os preços da energia. Uma cimeira que fica também marcada pela partida antecipada de Donald Trump e pela troca de palavras com Macron, com o presidente norte-americano a desmentir o presidente francês nas redes sociais sobre uma tentativa de cessar-fogo. À chegada a Washington, Trump disse que não estava a tentar um cessar-fogo, mas um verdadeiro fim para a crise. Os residentes de Tel Aviv e da cidade de Beersheba, no sul de Israel, foram surpreendidos com alarmes de ataques aéreos na madrugada desta terça-feira. Sirenes que foram ativadas depois de os meios de comunicação estatais iranianos terem anunciado o disparo de mísseis contra Israel. As forças de Tel Aviv, no entanto, informaram imediatamente que não estavam previstos ataques. Nos últimos 4 dias, Irão e Israel visaram-se mutuamente, provocando centenas de vítimas. Teherão qualificou as investidas de Tel Aviv como um crime de guerra, insistindo que a sua resposta é proporcional e de autodefesa. The Israeli regime deliberately struck densely populated civilian areas in multiple large Iranian cities where millions live. So far, 1,480 people have been killed or injured. At least 224 civilians, including women and children, have been killed. Iran will resolutely defend its security and territorial integrity. We focused only on military and economic assets involved in the aggression. Iran does not seek war or escalation, but we will not hesitate to defend our people, our territory and our sovereignty. Até à data, pelo menos 24 israelitas morreram em ataques iranianos e cerca de 600 outros ficaram feridos. Tel Aviv prometeu continuar a retaliar contra o Irão, acrescentando que só existe uma forma de pôr fim ao conflito. You want to de-escalate like we want to de-escalate. You want to de-escalate, get the nukes out of Iran's hand. That's all there is to it. It's all very simple. Escalation means rushing to the bomb. Escalation means attacking us with missiles from all over. That's escalation. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa publicação nas redes sociais, apelou aos residentes de Teherão para abandonarem imediatamente a cidade, dando a entender que uma ofensiva israelita de grandes dimensões estaria iminente. A Alemanha reforçou a segurança junto a espaços públicos e edifícios ligados a Israel e à comunidade judaica. Berlim entende que há um risco real de retaliação por parte do Irão em solo germânico, onde vivem cerca de 200 mil judeus. França já ordenou medidas semelhantes. It is obvious that after we managed to hit the top leadership of the Iranian Revolutionary Guards, that they would like to revenge and to hit Israeli embassies, Jewish communities, and therefore we need to be much more alert than usual, and we are monitoring everything we can
based on OSINT. We have security services who are working with foreign security services to make sure that embassies, Jewish community centers are being protected. O ministro israelita da diáspora criticou a Bélgica pela manifestação pró-Gaza do último domingo. Pelo menos 75 mil pessoas marcharam em Bruxelas para pedir medidas que travem a ofensiva de Israel no enclave palestiniano. We are highly concerned about what's happening now in Belgium. We see violent demonstrations. We see signs of wanted people against Jewish leaders, rabbis in the streets of Belgium. We've seen no condemnation. We've seen no action from the authorities in Belgium. And we hope that we will be able to see much more serious steps to protect Jewish community in Belgium. Vários governos de países da União Europeia pediram contenção após o ataque de Israel ao Irão na sexta-feira. A presidente da Comissão, ainda assim, reiterou o direito do Estado hebraico de se defender. Num país como a Grécia, rodeado pelo mar e com centenas de ilhas, será natural presumir que a população estivesse bem informada e cumprisse as normas de segurança aquáticas. No entanto, todos os anos, quase 400 pessoas afogam-se no país, tanto no mar como em piscinas, sendo que entre elas quase 300 são pessoas com mais de 60 anos de idade. A Agência Nacional de Saúde Pública, em colaboração com a ONG Safe Water Sports, está a tentar educar o público sobre as regras a seguir antes de entrar na água. Το μότο, να το πω έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι ο καθένας μπορεί να πνιγεί, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να πνιγεί, κανένας όμως δεν πρέπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλες τις δράσεις μας έτσι ώστε να πετύχουμε πραγματικά κάτι το οποίο να είμαστε περήφανοι σαν χώρα ότι αντιστρέψαμε την πολύ αρνητική στατιστική που είχαμε και όλοι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. O afogamento é a segunda principal causa de morte entre as crianças desde a infância até aos 14 anos de idade. A ausência de nadadores salvadores é apontada como uma das principais causas destes acidentes. Δυστυχώς τα περισσότερα συμβαίνουν σε μικρότερη απόσταση από το χιλιόμετρο από την ακτή, σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη και η πλειοψηφία των θανάτων, όχι στη θάλασσα αλλά στα εσωτερικά ύδατα, συμβαίνουν σε κολυμπητικές δεξαμενές ξενοδοχείων. Em 2024, 395 pessoas perderam a vida a nadar em águas gregas, sendo a grande maioria no mar. 68% das vítimas mortais eram homens. Nos últimos 5 anos, o único registro de diminuição de mortes foi em 2020, um ano da pandemia em que não houve fluxo turístico nas ilhas. O maior problema, no entanto, está na faixa etária acima dos 70 anos, uma vez que no ano passado 254 das quase 400 mortes ocorreram nesta faixa etária. As autoridades gregas dão frequentemente cursos sobre primeiros socorros e reanimação de vítimas de afogamento, já que os primeiros minutos após serem retirados da água são os mais críticos. Este ano foi criado um anúncio informativo que tem como tema central os idosos. Em toda a Europa, mais de 50 mil cidadãos europeus sofrem ferimentos quando participam em desportos aquáticos ou atividades náuticas. Em Berlim, na Alemanha, uma associação e banco de alimentos para animais ajuda os donos que mais precisam. Nos últimos 10 anos, a Tia Retafel tem-lhes fornecido gratuitamente alimentos e cuidados médicos. Also in den letzten 10 Jahren haben wir einen sehr großen Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, was halt einerseits daran liegt, dass immer mehr Leute in die Bedürftigkeit gekommen sind, also arm geworden sind, aber andererseits liegt es auch daran, dass halt die Kosten, um ein Tier zu halten, gestiegen sind, sei es beim Tierarzt, sei es bei den Unterhaltskosten für Futter und sonstige Dinge und natürlich auch die Lebenskosten für die Herrchen und Frauchen selber. Ne? Also wenn Lebensmittel teurer werden, Strom teurer werden, bleibt halt einfach von dem wenigen kaum noch was übrig und da fehlt es dann halt auch beim Tier. Holger é reformado e vem muitas vezes com a sua cadela Chanel. Also wäre schade, wenn sie nicht mehr da ist, weil wir haben also in den 13 Jahren, die sie ja alt ist, ja, viele gemacht und sie freut sich, wenn wir auch mit dem Auto unterwegs sind, dass sie aus dem Fenster gucken kann während der Fahrt, auch wenn sie, das macht sie ja heute ja auch noch, trotzdem sie blind ist, aber sie weiß genau, aha, da ist Fenster auf, bis dahin kann ich rausgucken. Ne?
Und von daher hat man eigentlich gar nicht so viel mit den Tieren zu tun, sondern halt eher mit dem, was die Tiere bekommen sollen. Aber gerade an den Ausgabetagen, wenn halt die Leute hierher kommen mit ihren Hunden, hat man halt schon den Kontakt. Und ja, das ist halt auch, was das Ehrenamt hier ausmacht, dass man sowohl für Tiere als auch für Menschen was Gutes tut. Para muitos, a vida sem o seu animal de estimação é inconcebível. Für mich ist es sehr wichtig, einen Hund zu haben, weil ein Hund ist sowas wie Familienmitglied, Freund, Kumpel, ist immer mit einem zusammen. Und ein Hund ist ehrlich. Ein Hund kann dich nicht anlügen. Sehr wichtig. Also eigentlich sind die wichtiger als alles andere. Ich habe einen Staplerschein gemacht und habe auch das Glück gehabt, dass ich jetzt Arbeit gefunden habe und bin halt die Tiertafel auch dankbar. Deswegen komme ich auch Wochenende hierher, helfe dann auch mal mit. In einer perfekten Welt leben würde, da würde es natürlich gar keine Hilfebedürftigkeit geben und so eine Einrichtung wie unsere wäre nicht notwendig. Das ist nicht der Fall. Was politisch vielleicht getan werden könnte, ist, dass es halt auch einen Regelsatz in dem Bürgergeld, in der Sozialhilfe gibt, um Tiere zu versorgen, dass halt einfach die Notwendigkeit anerkannt wird, dass halt Leute, die krank sind, ein Tier brauchen, um nicht noch weiter abzurutschen. Und ja, dass Tiere halt eben keine Sache sind, sondern fühlende Wesen und vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. A Tiertafel de Berlim financia-se através de donativos e patrocínios.